तिलोत्तमा के लिए उचित विचार की मांग को लेकर अखिल भारतीय डेमोक्रेटिक महिला समिति ने पानीहटी में विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय डेमोक्रेटिक महिला समिति के आह्वान पर सोदपुर एचबी टाउन से तिलोत्तमा के घर तक एक मांग को लेकर नारे लगाते हुए मुकदमे की मांग की गई। राज्य केंद्र का तिलोत्तमा प्रगति पर है, नतीजतन तिलोत्तमा को अब तक न्याय नहीं मिल सका है। सिर्फ एक दोषी नहीं है, बल्कि बाकी दोषियों को भी सजा मिले, इसकी मांग करते हुए जुलूस एसबी टाउन मोड़ से शुरू होकर सोदपुर मध्यम ग्राम रोड से तिलोत्तमा मेन रोड होते हुए तिलोत्तमा के घर तक गया। इस मार्च से पश्चिम बंगाल की आम महिलाओं की सुरक्षा की मांग उठी और इस मार्च से यह मांग उठी कि तिलोत्तमा घटना में शामिल लोगों को तुरंत सामने लाया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अखिल भारतीय डेमोक्रेटिक महिला एसोसिएशन की अखिल भारतीय नेता सोमा चक्रवर्ती, अखिल भारतीय डेमोक्रेटिक महिला एसोसिएशन की उत्तर 24 परगना जिला समिति की अध्यक्ष और संपादिका यशोधरा बागची रुनु बनर्जी, जिला नेतृत्व और जिले के विभिन्न हिस्सों से महिला कार्यकर्ता नेताओं और समर्थकों के साथ आईं और मार्च किया। নাটাগড়ের যে আরজিকরের যে ঘটনার যে মেয়েটির বাড়ি এবং আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিচারের নামে যে প্রহসন হলো, সেই প্রহসনটা আমরা মানছি না। তার জন্য সেই প্রতিবাদেই আজকে আমরা মিছিল করছি এবং এই মিছিল আমরা নাটাগড় যেখানে মেয়েটির বাড়ি, তিলোত্তমার বাড়ি, সেই তিলোত্তমার বাড়ি পর্যন্ত আমরা এই মিছিলটা নিয়ে যাব। আন্দোলন যে মাত্রায় তুললে পরে একটা সঠিক বিচার পাওয়া যায়, আন্দোলনটাকে সে মাত্রায় আমরা নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি। রাজ্য সরকার কেস করেছে হাইকোর্টে, এগুলো হচ্ছে শুনুন, মুখ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য হয়তো পরিকল্পনা, হয়তো এদের মধ্যে শঙ্কিত হচ্ছে যে রাজবন্দী যদি হয়ে যায় বা আজকে সঞ্জয় যদি কিছু বলে দেয় তাহলে অনেক কেউকেটেরা এই মাটি ঘুরে হয়তো তাদেরকে বেরোতে হবে। সেই জন্য মুখ্যমন্ত্রী নিজেকেও ভীত সন্ত্রস্ত বলে মনে করছে, সেই জন্যই আজকে মনে করছে যে তার ফাঁসি দণ্ড হলেই ভালো হতো। এটা